मैगनाजीन हम बात करेंगे, आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। उसी हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान की 2 टाइम एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स और पीआर यूएन में रह चुकी हैं और हाई कमिश्नर टू यूके हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहबा। उनसे पूछते हैं कि ये जो बात हो रही है कि रिलेशनशिप रीसेट होने लगा है, आर्मी चीफ हैं, अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, 3 मरतबा जो तीन प्राइम मिनिस्टर से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डायरेक्टली यूएस के प्रेसिडेंट की बात नहीं हुई यूएस के प्रेसिडेंट की, लेकिन आर्मी चीफ का जो विज़िट है इसमें ये यूएस के सेक्रेटरी को भी मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्लस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो क्या समझें हम कि इसकी अहमियत क्या दौरे की और विल इट बी लास्टिंग, जो भी अहमियत है इस वक्त। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो बताइए, हाउ डू यू सी दिस? नसीम, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक अहम मोड़ पे हैं इस वक्त, और मैं समझती हूँ कि आर्मी चीफ का दौरा इस वक्त होना एक मुस्बत कदम है पाकिस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, इसलिए कि अमेरिका की दावत पे ही गए हैं वो। तो अब देखना ये है कि उनकी जो बातचीत हुई है वो जाहिर है बहुत सारे यूएस ऑफिशियल्स के साथ हुई है, पॉलिटिकल साइड भी और मिलिट्री साइड भी। तो देखना अब ये है कि इन बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, इसलिए कि ज़रूरत इस बात की है कि ताल्लुकात को रीडिफाइन किया जाए। जब से अमेरिका ने मिलिट्री विड्रॉल की है अफगानिस्तान से, उसके बाद इन ताल्लुकात का कोई बायलैटरल बाहमी कंटेंट नहीं रहा खास, और ज़रूरत जाहिर है इस चीज़ की है कि इंगेजमेंट ज़्यादा हो। देखें, अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दफ़ा भी दौरे पे नहीं आए पाकिस्तान, हालांकि हमारे खित्ते में आते जाते रहते हैं। तो अब अगर हाई लेवल एंगेजमेंट आर्मी चीफ के दौरे के बाद शुरू होती है तो मैं समझती हूँ वो खुशाइंद होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के ज़ाहिर है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी तो चीन है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ये भी तो चाहता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मामूल पे रहें और बेहतरी की तरफ जाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो ये जो सवाल उठता है कि जी ये दिस इज़ नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो जो भी डिसीजंस होंगे उनकी स्टेइंग पावर होगी या नहीं। ऑन द अदर हैंड जो हिस्टोरिकली हमने देखा वो तो ये कि उनका जो मेन इधर कंस्टिट्यूंसी है या जो मेन इंगेजमेंट होती है उनकी आर्मी के साथ यहाँ होती है। तो इस पैराए में आप कैसे देखती हैं ये ट्रिप की एबिलिटी टू? तो अगर आप हमारे ताल्लुकात के माजी की तरफ जाएं तो जाहिर है उससे ये बात सामने आती है कि बहुत हद तक हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ वो सिक्योरिटी फोकस्ड रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी फोकस्ड होते हैं ताल्लुकात तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री से भी इंगेज करता रहा है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज किया है। तो अब देखना यह है कि आया आर्मी चीफ के दौरे में किस किस्म के मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं, उनमें प्रोग्रेस हुई है, किस हद तक हमारी कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरे से मैं समझती हूँ कि एक हाई लेवल एंगेजमेंट की शुरुआत ज़रूर हुई है, इब्तिदा हुई है। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए लोगों की कि क्या इसमें से बायलैटरल कंटेंट किस तरह का, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आफ्टर दिस मीटिंग? देखिए नसीम, सबसे जो हमें चीज़ जिसको तस्लीम करना चाहिए, जिस नुक्ते को तस्लीम करना चाहिए वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का जो पार्टनर ऑफ चॉइस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो भारत है, और समझती हूँ पाकिस्तान का जो पार्टनर ऑफ चॉइस है वो चीन है। बिल्कुल। तो और अमेरिका, जैसे आप जानती हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी सबसे अहम तरजीहात में से जो टॉप पे है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो जो चैलेंज है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए वो ये है कि किस किस्म की स्पेस है जो कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान हो, यानी कि अमेरिका के भारत से ताल्लुकात और पाकिस्तान के चीन के ताल्लुकात। तो अब इमेजिनेशन से ही आगे चलना पड़ेगा और देखना चाहिए कि किस किस्म की स्पेस हम ढूंढ सकते हैं, इसलिए कि ये भी ज़रूरी है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है अमेरिका की नज़र में, और अमेरिका भी पाकिस्तान के लिए अहम है, इसलिए कि वो अभी भी एक ग्लोबल सुपर पावर है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है नहीं चाहता कि जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के वो किसी तरह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे इम्पिंज करें, और उसी तरह से
پاکستان کسی قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا بھی حصہ نہیں بن نہیں سکتا. تو یہ پھر ایک کافی بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے ہم تعلقات کو نئے سرے سے تشکیل کریں, کیسے ری سیٹ کریں, کیسے ری اسٹرکچر اور ری ڈیفائن کریں. تو آئی تھنک یہ کام ابھی باقی ہے, یہ ایک پروسیس ہوگا, یہ ایک ایونٹ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ان کا آرمی چیف کا یو این کے سیکرٹری جنرل سے جا کے ملنا اور مل کر کے پھر یہ ایک وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جی انہوں نے کشمیر کی بات کی اور انہوں نے کہا غازہ کی بات کی, تو آپ ہاؤ ڈو یو سی دس, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اگر کوئی ہے تو؟ دیکھیں, سیکرٹری جنرل جو ہیں اینٹونیو گٹیرس, وہ ہمیشہ ان کو پاکستان میں بہت دلچسپی رہی ہے, اور جب بھی وہ پاکستان کے دورے پہ آئے انہوں نے ہمیشہ جو بھی آرمی چیف اس وقت کے تھے انہوں نے ملاقاتیں کی. ایک دفعہ تو وہ پیس کیپنگ کانفرنس پہ آئے اور وہاں پر بھی پاکستان میں, اور وہاں بھی ظاہر ہے ان کے آرمی چیف ہوسٹ تھے ان کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف کا وہاں ان سے ملنا یہ ضروری اس لیے تھا کہ وہ پاکستان کا موقف ان سے شیئر کر سکے جو انہوں نے کیا کشمیر کے حوالے سے, خاص طور پہ ان لائن ود اور ان دا کانٹیکسٹ آف جو بھارت نے ان کی سپریم کورٹ نے جو اللیگل ایک ایکشن لیا ہے جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہے کھلم کھلا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان پہ, میں سمجھتی ہوں وہ بھی آرمی چیف نے ان سے شیئر کیا ہے. تو یہ اس وقت ضروری تھا بیکاز دونوں ایشوز ایک خاص پوائنٹ پہ ہیں جس پہ کہ پاکستان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ سے اپنا موقف, اپنی پوزیشن کو لوگوں کو بتائیں. لاسٹ کوشچن ملیہ, یہ بتائیے کہ ان ٹرمز آف غازہ, اس میں کیونکہ پاکستان میں ایک سینٹیمنٹ ہے, اور کل آئی واز لسننگ ٹو دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فائنلی وہ بھی بولے ہیں, بڑا سخت انہوں نے بات کی جب اے جی کے سخت سے مطلب کہ موقف اصولی جو تھا اس کو بڑی وہیمنٹلی انہوں نے بیان کیا. تو یہ جو ٹرپ ہے امریکہ میں اس حوالے سے کوئی ریلیونس بنتی ہے یا اٹس اے سبجیکٹ جو کہ اس کا اس کانٹیکسٹ میں آپ کہیں گی نہیں ہے کوئی ریلیونس؟ دیکھیے, ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ آرمی چیف نے امریکن آفیشلز کو کیا کہا غازہ میں, مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ضرور یہ بات دہرائی ہوگی جو پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ فوری طور پہ ایک سیز فائر ہونا چاہیے تاکہ اس جنگ کا خاتمہ جلد از جلد ہونا چاہیے. سیکرٹری جنرل کو تو انہوں نے یہ کہا, اور وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس میں اس کا ذکر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنا موقف وہاں بیان کرنا امریکن آفیشلز کے ساتھ اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اہمیت تو ہے اس کی, اس لیے کہ پاکستان ایک لیڈنگ او آئی سی ملک ہے جس نے ایک پوزیشن ہمیشہ سے اختیار کی ہے فلسطین پہ, اور اب اس پوزیشن کو ری ایٹریٹ کرنا اور وہاں جا کے, تو میں سمجھتی ہوں دس واز این امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس ایوننگ. اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان.